Unang ahon Kalea. Aray ko po. Aray ko po. Sige. Gati ko na lang. Push. Sige, pakita mo kung sino ka. Power off. Okay lang yan. Tapik siman. Aray ko po. Wow, wow. Alam mo. So what's up guys? Tumigil kami para kumain. Papunta kaming Skyline. So bali 10 km na lang yung auhunin namin bago makapunta. So kakain muna kami. Yeah, kasama natin si John Ray Carlea saka si Bentong. Yeah, wash out guys. Kaon muna kami ta. Tani agkukusog pang migo no. Ahon. Yeah. Kain tayo team rice Team rice pa. Hindi sana umurat. Hey guys, tapos na kami kaon. On the way na kami. 18 km pa pala na rin guys. Let's go. Unang ahon. Unang ahon Kalea. Aray ko po. Laban sa Pixie. Yakang yaka yan. Pixie sumama sa mountain bike guys. What a gear. Let's go guys. Skyline. Video taning kumusog. Ha? Ahon guys, oh, puro tibay. Nagluluwas na barikos. Aray ko po. Aray ko po. Ahon ka lang. Tiksi ko. Aray ko po. Bilo. Yan. Lupit talaga pag i-video ay. Ahon na. Lakas. John Ray Carlea breakaway. Kaya ba ka? Ay gumapalan, sorry. Aggumapalan. Recover. Para banayad. Banayad lang yan. Ya. Wanto sana, wanto. Wanto sawa. Wow. Alamak. Alamak. Power off. Allah. Sige. Gati ko na lang. Push. Sige, pakita mo kung sino ka. Power off. Ngalo sada si Rong. Ngalo kita si Rong. Okay lang yan. Tapik siman. Hey guys. Sana kami ko daragang magayon. Yeah. Tabaco City. So balik. Tutukaron ta na di Skyline na di. Saning guys, di man kami tinuyaw ko pulis. Kala ko bawal pa. Saning pinalog. Sayang kanta na ko yan kindi na pinalog gani. Ano kami unang puta di. Unang lusong. Ay lusong. Ahon. Nag-swap na guys si Raw. Ada tak pwede di ka kalabaw. Lubat na
na ako guys. 30% na. Sakto pati yun, nagkukuha mo yun. Nagpapasilag. Busilak gada puso mo dyan, Ray. Ako ba ganyan sabi? Pag kaya ako nung lagi na kasaring tao, masama kaya ako nung ka. Pero pag mag-inay ang nagpabayad si Mayo, busilak kaya ako nung puso. Patadarawan. Puta di kaya raw di. Papagal na nga nitulsa ko. Power off. Aray ko po. Pagtagbo na po na ako ali. Hey guys, hari kami mayon, magkaning gabantay. Nagapa-picture kami. Let's go. Palubat na yung cellphone na guys, 10%. I-closing ko na di sa atin. Yeah, solid. Agno. Bye-bye guys. Yes guys. Mga tama guys. Guys, Aray ko po. nahulog kami sa bangin. Wow, wow. Hello, good. Alam mo. Wow. Alam mo. Pagpalakas. Gising dito. Inuran pa kami guys. Sarap. Wala pinutok pa sa bulkan. Kamalas. Para sa next season. Utik na buhay yan eh.